Hello everyone, I am Joy Prakash and I welcome you to the Adarsh classes. Today we are going to discuss about NCERT class 6 English book Honeysuckle second chapter, that is how the dog found himself a new master part 2. तो part 1 रे आमे paragraph 3 पर्यंत पढ़िथिले केमती डॉग तारो न्यू जो मास्टर थिला वॉल को पाई आइथिले एवं संगे दी जन चलथिले. तो नेक्स्ट आमे देखिबा आज से माने जो चल चली कोन हैला. तो पार्ट 4 को आज आमे स्टार्ट करबा एई वीडियो रे. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. They walked, ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଲେ, and all of a sudden ଏବଂ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, the wolf lifted his nose, ଯେଉଁ wolf ଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଗଧିଆ ଥିଲା ସେ ତା ନାକକୁ ଟେକିଲା, lift ମାନେ ଟେକିବା, स्निफ्ड सुंघिला, ठीक अच्छे नाक को टेकिक सुंघिला, डाटेड क्विकली. तो डाटेड मीन दिखाई मूव्ड क्विकली मैंने सांगे सांगे आप जो रोड अच्छे रोड सांगे सांगे मूव करवा सडनली गोटे जो दिग परिवर्तन को डाटेड कहला, जो सांगे सांगे आप चेंज हो मूव कले डाटेड कहला. तो ये डाटेड क्विकली सांगे सांगे से मैंने मूव कले, जो रास्ता जाऊे सांगे सांगे मूव करगले पाथ रु एंड इनटू दी बुशेस, जो बुश माने गोटे बुदा भितर को पड़े सांगे सांगे से जो रास्ता जाऊे से रास्ता न जाकि सांगे सांगे साइड को गोटे बुदा भितर को पशिगले एंड क्रेप्ट डीपर इनटू दी फॉरेस्ट. एवं जो क्रेप्ट मीन्स जो गुरुंडी गुरुंडी जावा घसी के जावा पेटे पेटी के जावा क्रेप्ट एमती एई भले हेकि से माने जो जंगल भितर को पड़े गले. दी डॉग वाज मच सरप्राइज, कुकुर आश्चर्य हो गला. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तो से कह तुम आड़ को कौन आसला तुमको किए एफेक्ट कला. ये कम ओवर मीन्स एफेक्टेड, तुमको किए एफेक्ट कला तुम्हें कहीं जो रोड चेंज कल कहीं पाथ परिवर्तन कल से मास्टर जो कुकुर थिला ताकू पचारुची क्या तार न्यू मास्टर जो थिला वॉल्फ को. व्हाट हैज फ्राइटेंड यू, तुमको किए डरैला तुम्हें कहीं डरिल. राइट. कैंट यू सी, तुमको देखा जाऊ नहीं. देयर्स ए बियर आउट देयर, से गोटे भालू अच्छी. एंड ही माइट इट अप बोथ ऑफ अस, एवं से आम दुजन खाईदेव. यू एंड मी, तोते एवं मते. तेणु जो वॉल्फ थिला से भालू को डरुला से तार पाथ परिवर्तन करके जंगल भीतर को पशिगला. सीइंग दैट, एटा को देखिकी दी बियर वाज स्ट्रंगर देन वॉल्फ, एटा को देखला जे बियर का ठारू स्ट्रंगर थिला ना वॉल्फ ठारू स्ट्रंगर थिला, वॉल्फ ठारू अधिक शक्तिशाली थिला. दी डॉग डिसाइड कला, स्थिर कला टू टेक अप सर्विस विथ हिम, जे बियर सहित तार बा बियर से सर्विस कर सर्भेन्ट हम यहाँ से डिसाइड कला. एंड ही लेफ्ट दी वॉल्फ, एवं से वॉल्फ को छाड़देला. एंड आस्क्ड दी बियर, एवं बियर को पचारा टू बी हिज मास्टर, तार गुरु होबाकू बा मालिक होबाकू से बियर को पचारा वॉल्फ को छाड़ला परे. दी बियर एग्रीड, एवं बियर मध्य राजी होगला टू दिस रेडिली माने सांगे सांगे बा इच्छा थिला तार एमती से सांगे सांगे कौन कला ना तार मास्टर होगापाई राजी होगला. एंड सेड, एवं कहला लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, चलो जीवा एवं गोटे गाई रो गोठ को खोजिबा. आई विल किल ए काउ, मु गोटे गाई मारिदेवी. एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, एवं आम दीज पेट भरिकी खाइबा. दे वाक्ड ऑन, से माने चलिले. एंड सुन सो ए हर्ड ऑफ काउज, एवं सांगे सांगे गोटे गाईर गोठ को से देखिले. बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेर स्टॉप्ड बाय ए टेरेबल नॉइज. तो जेते बेले से माने गाई निकट को जाऊे गाईर जो गोठ थे से पाख को जाऊे से एक भयंकर शब्द शुणिकी, ठीक अच्छे, अटकी गले. तो टेरेबल नॉइज आसला, भयंकर टेरेबल मीन्स भयंकर जो नॉइज आसला से देखी शुणिकी से स्टॉप हो गले रहीगले. दी काउज वेर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. तो काउ मान थे से मुइंग करते. मुइंग से मुइंग रोटे मुइंग हूँ जो गाई मैंने जो भाया साउंड करती से मुइंग कह जाए. ठीक अच्छे, गाई मान साउंड को मुइंग कह जाए, मु कह जाए, मुरु आईएनजी मुइंग. तो से जो गाई मैंने
ଚିଲଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା ଲାଉଡ଼ଲି ଚିଲଉଥିଲେ ଏବଂ ରନିଂ ଧାଉଁଥିଲେ ଇନ୍ ଏ ପାନିକ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ବା ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଧାଉଁଥିଲେ। ଦି ବିୟର୍ ଲୁକ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରି, ତ ଭାଲୁ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଗଛ ପଛରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା। and then he too ran hastily deeper into the forest, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି ବା ହାଷ୍ଟଲି ମିନ୍ସ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ସିଏ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲା। ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ଯେମିତି ଧାଇଁବା ଦେଖିକି ସେ ଗଛ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପିକ୍ଚର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପଛରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲା ଏବଂ ଦେଖିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁଲା କୋଡ଼କୁ ନା ଜଙ୍ଗଲର ଡିପର ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲା। ନାଉ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ହେୟାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ତ ଯେଉଁ ଡଗ୍ କହିଲା କି ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛି। ସେଡ୍ ହି ଟୁ ଦି ଡଗ୍, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିୟର ଡଗ୍କୁ କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲାୟନ୍ ହୁ ରୁଲ୍ସ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିଜ୍ ପାର୍ଟସ୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହ ଯିଏକି ଫରେଷ୍ଟର ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ରୁଲ୍ କରେ ବା ରାଜୁତି କରେ ବା ସିଂହର ଏଇଠି ରାଜ ଚାଲେ, ରାଇଟ୍। ଦି ଲାୟନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ହି, ପୁଣି ସେ ପଚାରେ ଲାୟନ୍ ସିଏ କିଏ। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ, ତୁମେ ଜାଣିନ କି। ହି ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବିଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ସେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍, ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବିଷ୍ଟ ମାନେ ପଶୁକୁ ବିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ତ ସେ ହେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ। ୱେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଇ ଟୁ ୟୁ ବିୟର୍, ତ ଏହା ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ଡଗ୍ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କହିଲା ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଇ ଟୁ ୟୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ତୁମକୁ ଗୁଡ୍ ବାଇ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିୟର୍। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏ ମାଷ୍ଟର ହୁ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଦେନ୍ ଏନି ୱାନ୍ ଅନ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡଗ୍ର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଥିଲା, ଡଗ୍ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା କି ନା ସିଏ ଆର୍ଥର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନିମଲ୍ସ ବା ପଶୁଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ବନେଇବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଦେଖିଲା କି ବିୟର୍ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛି ଏବଂ ସେ ସିଂହକୁ ଡରୁଛି, ତମେ ସିଂହ ଯେମିତିକି ବିୟର୍ କହିଲା କି ସିଂହ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଥର ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ବା ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବିଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ବିୟର୍ ଯେଉଁ ଡଗ୍ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବାଇ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଯିଏକି ହୁ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇଥିବ ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ମିନିଂ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।